नमस्कार। आज फेरि नयाँ कृषि बस लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको विषयमा हामीले समसामयिक तथा जल्दो बल्दो विषयलाई छानेका छौँ र आज दुईजना प्रस्तोता हुनुहुन्छ। आजको प्रस्तोताहरूमा एकजना हुनुहुन्छ सुप्रभा आचार्य। उहाँले जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम्स को विषयमा परिचयात्मक तथा अहिलेको त्यसका कन्ट्रोभर्सियल सब्जेक्टहरूको विषयमा कुरा गर्नुहुनेछ भने त्यसपछि यो जीएमओ अर्थात् जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम्सको विषयमा नेपालमा कस्ता पोलिसीहरू बनेका छन् र लागू भएका छन् भन्ने विषयमा केही विस्तृत रूपमा रश्मि रेग्मीले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँहरू दुईजनालाई म स्वागत गर्दै यहाँहरू जो उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र बीचमा केही प्रश्नहरू भयो भने नोट गर्नु होला, अर्थात् च्याट बक्समा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ र यो च्याट बक्समा म पठाएको मेसेजहरू हामी पढेर हाम्रो प्रस्तोताहरूलाई प्रश्न सोध्नेछौँ र हजुरले सिधै पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। र सुरु गरौँ छोटो परिचयबाट। सुप्रभा अनलाइन आउनुभएको छ, म स्पटलाइटमा राख्छु हजुरलाई। Hello everyone, good morning. I am Suprabha Acharya and I am recently pursuing my master's degree under the Department of Plant Breeding and Genetics in Kirtipur, affiliated to Tribhuvan University. Today I will be presenting on genetically modified crops and products. Sir, can I start my presentation? एकछिन पहिला हाम्रो रश्मिजीको पनि छोटो परिचय लिउँ अनि त्यहाँदेखि दुईजनालाई साइड बाई साइड आएर हजुरको प्रेजेन्टेसन तयार गर्नुभयो हुन्छ, फाइल तयार गर्नुभयो हुन्छ। ओके सर। रश्मि हजुर हुन्छ। Hello and namaste everyone. Good morning. I'm Rashmi Regmi and I am enrolled in the Department of Plant Breeding and Genetics in Institute of Agriculture and Animal Science, TU Kirtipur, and I'm still enrolling in third semester. ओके गुड हुन्छ। दुईजनालाई स्वागत गर्दै अब सुप्रभाको प्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ हामी र भाषा इङ्ग्लिस नेपाली जुन सजिलो लाग्छ त्यसमै गर्नुभयो हुन्छ। Okay, back to Suprabha. Thank you, sir. Sir, the screen sharing is disabled. No, screen share mat diya cha. अब ट्राई गर्नुस् त। सर स्क्रिन देखिरहेछ? देखेछ ल। ओके, यसलाई फुल स्क्रिन प्ले गर्नुस् त। हजुर ठीक छ। ओके, नाउ प्लिज गो अहेड। Yeah, okay, I will be starting my presentation. Today I will be presenting on the topic gene modified crop traits and products. Genetically modified organisms, as we all are more or less we all are introduced with the genetically modified organism. So basically, what is the GMO process? It's just the organism that are created by genetic engineering, and changing the genome enables the engineers to give the desirable properties to different organisms. Genetic modification can be completed by a number of different methods, such as inserting the new genetic material randomly or in the targeted location, by direct replacement of the genes through recombination, and through direct methods like particle gone method, and mutation of the existing genes. In the figure aside, we can see two routes to gene transfer. One is through the direct method using the particle gone, where
we transfer the DNA particles and then we insert it into the plant for gene transfer. And in the above diagram, we can see the gene transfer through the agrobacterium. Now, use of GM crops. In terms of the acreage, the most commonly genetically modified crops are soybean, corn, cotton, and canola. It's grown by approximately 17 million farmers, and it has been grown in more than 70 countries. More than 90% of the all corn, cotton, and soybeans are planted in the US. When we see at the global scale, we can see the foremost country to use GM crops are countries like USA, Brazil. Some of the examples of genetically modified, these are the examples of some of the genetically modified crops: venomous cabbage, golden rice, non-browning apple, anti-carcinogenic tomato, BT cotton, and there are also several others. Golden rice is one of the historic achievement in the breeding sector, where normal species of normal rice like Oryza sativa has been genetically engineered as a biofortified product which contains the vitamin E. And in this biofortified product, two genes has been engineered in the Oryza sativa, as we can see in the figure. PSY gene from hibiscus and CRT1 gene from soil bacterium has been engineered in the Oryza sativa to obtain the golden rice. And the mechanism of beta carotene synthesis in rice. Since for obtaining vitamin A, we need beta carotene. Thus, here I will be explaining about the mechanism of beta carotene synthesis in the rice. Here, synthesis of beta carotene is fully active. Synthesis of beta carotene is actually fully active in the leaves, and parts of it is turned off in the grain endosperm. But for obtaining the vitamin A, we need the beta carotene synthesis in the endosperm or grain endosperm. So for that, two genes has been added in the pathway to turn it back on. Beta carotene consequently accumulates in the when we turn on the pathway, beta carotene consequently accumulates in the grain. PSY phytoin synthase from daffodil and CRT1 carotene desaturase from the soil bacterium. These two genes has been engineered in the rice, and here we can see the real problem in case of normal rice and how that has been solved in the golden rice. Here in the pathway, we can see that for the synthesis of phytoin, which is further converted to lycopene, and for beta carotene, the normal rice lacks the enzyme to convert the geranyl diphosphate into the phytoin and further into lycopene and beta carotene. But here in the beta carotene pathway genes, when daffodil gene is added, the geranyl diphosphate is converted into the phytoin, catalyzed by the enzyme phytoin synthase, and further the phytoin is converted into lycopene, catalyzed by enzymes like phytoin desaturase and beta carotene desaturase. This is the enzyme. This enzyme or this synthesis has been activated due to the presence of the single bacterial gene that performs both function for the conversion of the phytoin into lycopene, and then lycopene has been converted into beta carotene, which is the precursor for vitamin A. Thus, we can find the we can obtain the vitamin A by the consumption of the golden rice. Next is the venomous cabbage. This is the genetically engineered crop where the genetic engineering has been done between two different organisms. One, the venom from the scorpion has been inserted into the cabbage. This has been done in order to poison the nervous system of the caterpillar that feeds on the cabbage with the aim to
reduce or totally ban the use of the pesticides. Now next is the non-browning apple. We must have we must have noticed that when we got the apple and left it for certain time, then when we return, we can see the browning in the apples, or the apples will not remain that fresh when we immediately cut it. So there are also reason for yellowing. There is also the genetic reason. What happens over there is apple naturally contains chemical called polyphenol, which react with oxygen in the air to cause the browning. And there exists the polyphenol oxidase enzyme, which play the major role in this browning. The principle of non-browning apples is to thus reduce the effect of this PPO enzyme, which catalyzes the browning reaction. Here we can see how the browning in apple has been demonstrated. Here three players are there, which is PPO enzyme, polyphenol chemical, and oxygen. Here we can see in two apples has been compared over here, non-Arctic apple and then Arctic apple. In non-Arctic apple, we can see how PPO enzyme and polyphenol are demonstrated here. PPO enzyme is demonstrated by oval shaped red color, and then polyphenol is demonstrated by this hexagonal purple structure. Similarly, in the Arctic apple, we can see there is no presence of PPO, but there is the presence of polyphenol. So when we cut this Arctic and non-Arctic apple, what happens is that due to the presence of the PPO enzyme in the non-Arctic apple, it catalyzes the reaction between the oxygen and the polyphenol. Thus, browning reaction is catalyzed and browning reaction occurs. But in the Arctic apple, since there is no presence of the PPO enzyme, the oxygen and the polyphenol, when come in contact also, it cannot be catalyzed, and thus there will be no browning reaction. And this is the difference. This is how we obtain the non-browning apple. Now, here the mechanism for the development of non-browning Arctic apples has been explained. What happens is that RNAi recognizes and destroys the specific RNA structures that is responsible for the PPO enzyme formation. And then it lowers the PPO levels by introducing RNA sequences that cause the degradation of the PPO RNA. And then the development of the anti-PPO gene makes anti-PPO RNA, which destroys the PPO RNA before it can be used to make the PPO enzyme. In this way, the insertion of the engineered piece of genetic material called the transgene anti-PPO gene in the golden delicious apple buds make possible for the development of the non-browning Arctic apples. And next is the insertion of the insect-resistant tomato plant. Here what is done is the insect-resistant gene has been inserted into the bacterium, and then the DNA vectors coat the tungsten or gold particles with the DNA, and the tungsten particles are coated with the DNA vectors and loaded into the particle gun, which is then transferred at a very high velocity into the plant cell. The vectors then enters the cell, and the genes are incorporated into the plant genome. Thus, we automatically develop the plant which are resistant to insect. And thus, when the insect feeds on the insect resistant or genetically engineered tomato plant, it affects its digestive system, and thus the insect dies.
Similar is the case with the genetically modified cotton. Here, the engineered organism is Bacillus thuringiensis bacteria. The Bacillus thuringiensis, the BT cotton produced using the Bacillus thuringiensis, when the insect or when the cotton bollworms feed on the genetically modified BT cotton, the BT toxin crystals, the BT crystals is reaches the throat of the caterpillar, which causes the production of toxicity within, and thus the larva is dead. The development of the BT corn, the concept for the development of the BT corn is also the same, where the BT corn has been developed for the resistance for European corn borer, which was a great problem at some time. But this problem has been solved with the development of the BT corn, where the BT gene is transferred from bacillus into the cotton, and when the European corn borer feeds on the corn plant and ingests the protein encoded by the BT gene, the protein penetrates its gut cells, and the insect dies, thus creating the toxicity over there. And rot resistant tomato, it is the product of the biotechnology, where the antisense technology has been used. What happens here is the softening gene or the softening protein in the tomato is antisense by the antisense technology, and before the softening protein is translated, it is antisensed, it is silenced by the antisense technology, and thus the softening protein cannot perform its function. As a result, we obtain the rot resistant tomato. And the next is the tomato fish. Here we engineer the we engineer the cold tolerant fish gene into the tomato in order to create the cold resistant tomato. Here the gene from the Arctic flounder, antifreeze gene from antifrozen gene from the Arctic flounder is inserted into the normal tomato in order to create resistant tomato resistant to frost and cold storage. And uh, this is the advanced biofuels. In the advanced biofuels, it's a new concept, and it's also known as a second generation biofuels, where we might face the scarcity of the fuels, petroleum and fuel products in the upcoming future. The concept of advanced biofuels is impressive in itself. The biofuels are derived from the microalgae, which are the genetically modified version of normal algae, and the co-cultures of Sivanella and Cyanococcus has been used for is being tested for the advanced biofuels production. Biofuels such as cellulosic ethanol, algae fuel, etc. are under development. And talking about the GM crops and products in Nepal, there is the strict prohibition of the use of the GM seeds in Nepal as per the government of Nepal. The Nepal's law has banned the GM crops. However, the use of GM like technology for non-food crops like cotton, which can result in a good improvement in economic development, or which can be a good source of income, and also not harmful to our health, as it's a non-food crops. It can be a way forward for a better economy for Nepal if we could introduce the GM like genetically modified technology in Nepal through crops like cotton.
But in case of Nepal, we are practicing the informal seed system, where the farmers depend on the previous year production or previous year production for seed. In such case, the adoption of GM like technology at farmers level is still challenging. Nepal is still in the infant stage of GM adoption. The need of GM crops, as we have already seen in the previous slide, how GM crops are developing insect resistant, herbicide resistant crops. Thus, the main need is for the development of the insect resistant, herbicide resistant, drought or freeze resistant, disease resistant, higher yield, faster growth, improved nutrition, and longer shelf life crops. The contradictory issues on the GM crops is there are unpredictable outcomes or side effects. We are afraid of using it because we are not secure that it will be healthy to healthy environmentally, and both regarding our regular consumption. The cross-pollination of plants with other GM plants also increase the risks of contamination as well. The Bt genes present in the GM crops kills the insect like bees, ladybird, beetles, butterflies, which might be threatening to the ecosystem as well. The way forward for GM crops is development of the photosynthetic capacity of the C4 plants in C3 plants. We must seeing the participation over here, I think we all are acquainted with what is C3 plant, what is the difference between the C3 plant and C4 plant. So I won't be discussing more detailedly about this, but I want to emphasize that C3 plants have comparatively low photosynthetic rate, and its conversion of biomass is also low than C4 plants. Here we can see 30 ton dry weight per hectare for sunflower, and 80 ton dry weight per hectare for sugarcane. And also the water use efficiency in C3 plants is also comparatively low than C4 plant, and we can see that C4 plants can thrive at high temperature and perform well compared to the C3 plants. And seeing the scenario of the climate change in the world, we can predict that the temperature of the earth will be in increasing rate in the upcoming days. So for that case, there comes a question that why don't we bring, or why don't we modify the photosynthetic capacity of the C3 plants like rice as that of the C4 plants. So here I have demonstrated the real problem in the C3 plants. In C3 plants, during the assimilation of carbon dioxide, Rubisco enzyme catalyzes the process, and 3-carbon compound is developed. The Rubisco catalyzes the oxidation of ribulose 1,5-phosphate through photorespiration, and photorespiration, it's a wasteful process, and loss of up to 25% of the previously fixed carbon occurs during the photorespiration. And at temperature above 30 degrees Celsius, which is normally the average typical rice growing temperature all over the world, the rate of oxygenation increases substantially, and as a result of that, there is the reduction of the photosynthetic efficiency of the C3 plants by up to 40%. Thus, we can see why there is the low photosynthetic rate in the C3 plants than in the C4 plants. And similarly, the in rice, more than 90% of the total chloroplasts are located in the mesophyll cells within the leaf, and in C4 plants, both mesophyll cells and the bundle seed cells possesses the equal number of chloroplasts. Thus, this will also be affecting in the photosynthetic rate, as the rate of the chloroplast is normally higher in the C4 plant. So how can we improve the photosynthetic capacity in rice? We can increase the rice yield by potentially engineering an efficient C4 type photosynthesis into the rice.
In C4 plants, there is a highly specialized form of photosynthesis which develops a CO2 concentrating mechanism around the rubisco enzyme, thus eliminating the oxygenase function of rubisco. And there is in C4 system, there's no process as photorespiration that is considered to waste a lot of energy, thereby thus reducing the wastage of energy due to photorespiration. The C4 genes are cloned from maize and transformed into rice. The C4 rice, the scientists are continuously trying to develop a C4 rice, and there are certain members has been developed for C4 rice, and they are involved in discovering the novel genes related to Cranch anatomy, which is still unknown. And the promising candidate gene controlling the Cranch anatomy will be introduced in the rice plants that have been engineered with the C4 biochemical pathway genes, a new generation of climate ready rice which will yield more even under the situation of increasing temperature and decreasing water availability, is the way forward for rice development. Mitigating climate change through GM plants. And next way forward that I have seen is use of GM plants in mitigating the climate change. The annual carbon production ranges from 9 gigatons globally, and 5 gigaton is absorbed by the machineries that has been developed for absorbing the carbon dioxide, and 4 gigatons is left in the atmosphere. That is enough to increase the global warming in our planet. And can this leftover carbon can be altered to mitigate climate change using the genetically modified plants is a question. And a scientist called Dr. Joanne Chori, she thinks that she has the key to curb climate change super plants, and she is a botanist and is working on developing the super plants that can efficiently absorb the carbon dioxide through its root system, and thus mitigate the climate change, global warming like issues. And she has given her project a name as Ideal Plants, and she is using the process of gene editing for developing these super plants, where the concept is splicing the gene of the regular crops and plants like bean, cotton, etc., with a new compound that absorbs more carbon than normal rate. And super plants, the concept is that super plants will soak up all the carbon dioxide to slow down the climate change. And developing root system, normally when we in normal case also, when we talk about the full part of the plant, the most the high rate of carbon is absorbed by root, considered comparable to leaves or other part of the plant. And thus the concept has been applied as developing the root system that and production of the suberin, which is the magic key to plant holding more of that carbon. And preparation for test on 9 agricultural crops has been done to introduce the ideal plants on the farm. Given the right resources and funding, prototypes of each crop are expected to be ready in the next 5 years, according to the scientist. Thank you. सुप्रभा, धेरै धन्यवाद। Thank you, sir. एकदम विस्तृतमा एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। एक दुईवटा प्रश्न पनि आएको छ, प्रश्न हेर्दै गर्नु होला। र इन द मिन टाइम रश्मिलाई रिक्वेस्ट गर्छ, अनि रश्मिको प्रेजेन्टेसन पछि हामी डिस्कसनमा जाउँ न दुवैजनालाई। क्वेशन्स हेर्दै गर्नु होला। रश्मि हुनुहुन्छ? Yes, sir. शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एक मिनट सुप्रभा spotlight. So can I start? Just a minute. Okay, now please go ahead. Hello everyone.
एक मिनट Today I would like to. इंग्लिश स्पॉटलाइटमा प्ले गर्नुहोस् त PowerPoint चाहिँ माथि गएर बसे जस्तो छ भयो So is this visible now? अहिले ठिक छ ल Okay. Hello everyone. Today I would like to present on the topic Nepal's policy on GMO and biotechnology research. So, introduction. Genetic engineering is the most advanced technology to increase productivity, and modern biotechnological tools have been used to get the desirable traits through DNA alteration. From 1996 to 2013, the area cultivated by genetically modified crops and organisms increased roughly by 103-fold globally. Until date, in 2015, the data obtained in 2015 recorded that almost 28 countries with the area of 179.7 million hectares have cultivated genetically modified crops. In 1972, American scientist Paul Berg developed recombinant DNA technology. In 1994, genetically modified tomato, known as Flavor Saver tomato, which was commercially cultivated in US. Since 1976, it has been used for medicinal purpose, but in agriculture, it was used much later. US is the largest genetic GM crops producing country, followed by Brazil, Argentina, and India. However, in India, there is only for the BT cotton only is cultivated in an area of around 11.6 million hectares. Nepal is in infant stage in GMO crop testing and legislation, and no GM crops have been formally introduced in Nepal. This is the timeline showing the genetic modification. In 1940, plant breeders has learned to use radiation for changing organism DNA, and it is being grown and it is being in the series of changes. And in 2019, US completes its first consultation on the first food from genome edited plants. History of biotechnological advancement in Nepal has started with the development of tissue culture since 1989 and DNA marker technology since 2000, and biotechnology-based release variety of rice in Nepal are Sorna Sub 1, Samba Mansuli Sub 1, which were developed in collaboration with IRI. These were the rice which were submergence tolerant rice varieties and drought tolerance rice varieties, including Sukhadan from series 1 to 6 were developed. Major biotechnological events in Nepal has started from 1952 with the introduction of artificial insemination in cattle, and it is still continuing. And in 2021 February, National Conference on Plant Biotechnology was conducted. Potential use of biotechnological tools, including conservation biotechnology and in vitro tissue conservation and molecular marker technology. In vitro tissue conservation, tissue bank, cryobank, pathogen-free plant production, in vitro collection, germplasm exchange were included, and in molecular marker technology, genetic diversity analysis, DNA bank, seed health testing, duplicate management, DNA fingerprinting, genetic integrity monitoring, genotyping database, accelerating the utilization, molecular screening, and use for sample strategies, collection sites, population, or in situ sites were included. These are the policies related to biotechnology and GMO regulation. Biosafety guidelines
2004 ensures the laboratory safety and GMO safety, and in National Biosafety Framework 2006 has authorized the concerned agency for regulatory measures and guidelines to minimize potential risk of genetically modified plants and products. National Seed Policy 2056 permits the research on GMO, transgenic plants and tissue culture, and Seed Act 2045, with its first amendment in 2064, regulates the import and export of seed based on adverse effect on agriculture and other environments, and on the basis of risk analysis, this import and export should be done. National Agriculture Policy 2061 ensures the supply of main production inputs, seed, fertilizer, and breed on market demand, and use of hybrid seed and regular monitoring of genetically modified organisms. National Agrobiodiversity Policy 2063 permits to conduct research on genetically modified organisms, and government can ban import and research on any GMO with potential risk to alter diversity and negative impact on environment. And DNA marker technology has assessed the genetic diversity and production of biotechnology products which the farmers are getting benefit are virus-free potato, banana, and greening-free citrus sampling. Marker-based products such as rice, wheat, and potato are tested and evaluated in collaboration with ERI, CIMMYT, and SIP. Use of biotechnological tools in various crops are culture, rice and wheat were used, and micropropagation, including sugarcane, potato, banana, citrus, cardamom, marker-assisted selection, rice, wheat, maize, potato, buckwheat, and random amplified polymorphic DNA technology, wheat, buckwheat, tite buckwheat, cardamom, chevert, finger millet were used. Similarly, DNA bank, rice, wheat, bean, maize, chevert, garlic, cardamom, mango, buckwheat, and finger millets, these were reused. Similarly, in livestock and fish sector, these biotechnological tools have also been used. Marker-based disease diagnosis used in farm animals and poultry, eDNA in fish, AI, artificial insemination in cattle, sheep, pig, buffalo, goat, and cryobank in cattle, goat, pig. Legal documents about GMOs along with provisions include the more than 11 policies have included GMOs, but here I have listed only 11 documents which has included GMOs along with their provisions. Seed Regulation 1997, registration of GMOs only after the risk assessment. National Seed Policy 1999 asks for doing necessary research and study on GMO, and National Agriculture Policy 2004, regulation of GMO. Biosafety Guideline 2004, regulating laboratory safety and GMO safety. National Agriculture Policy 2004, regulation of GMOs and production. Biosafety Framework 2006, regulatory measures and guidelines to avoid or minimize risk of GMO. Biotechnology Policy 2006, timely access to information on market of GMO. NARC Vision 2011 to 2030 demands clear policy on GMO. Seed Vision 2013 and 2025, GMO Lab, and demand clear guideline for GMO. National Agrobiodiversity Policy 2014, provision to conduct research on GMOs and can ban import and research on any risk. In ADS 2014, this restricts the import, production, and use of GMO export for research. These are the impacts of GMOs. Health risk, the allergen protein which might be found in the product of genetically modified products, this might cause allergy in human beings, and the development of antibiotic resistant bacteria from the marker use genetic engineering. Environmental risk includes the adverse effect of behavior of land races. This might be due to the crossing of the gene which were transferred in the genetically modified crops to the local land races. And this also have lead to the development of superweed, and farming system may be turned to the monoculture system.
Socioeconomic risk includes GM crops developed through genetic engineering technology might be costly for developing an underdeveloped country like Nepal, and there might be dependency on seed, and more budget might be invested for for buying of the seed to the developed country, and there the monopoly of seed developers might be seen. Way forward, exploration, characterization, and conservation of land resources must be done. Capacity building and infrastructure development must be carried out with the development or with high budget investment, and formulation of policies to foster biotechnology must be developed. Strengthening of quarantine lab and establishment of biotechnology-based central laboratory. Risk assessment of genetically modified organisms must be done. Development of biosafety guidelines for various genetically modified crops needs to be done. In conclusion, although Nepal is rich in agricultural genetic resources, it depends on 95 to 100% on foreign germplasm to conduct agricultural research, and biotechnology policy and biosafety framework have not been effectively implemented. There is high demand of budget for infrastructure and capacity development, and research on GMOs must be carried out after establishing controlled environment and developing manpower. Thank you. This is the figure this is the figure from the Kathmandu Post which I have taken, that this news is published, and this news was published in January 8, 2014, and this is the news to say that Supreme Court stays no to GM seats and court continues to stay on GM seats. Thank you. Okay, रश्मि धेरै धन्यवाद। रश्मि सुप्रभात, दुईजनालाई म स्पटलाइटमा ल्याउँछु। यसपछि त्यहाँ क्वेसनहरु पनि छन् दुईटा, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नु होला। अनि डिस्कसन अरु कसैको प्रश्नहरु केही छ, जिज्ञासा अर्थात एड गर्नुपर्ने, केही करेक्सन गर्नुपर्ने अनि भन्न सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ यसो प्रश्न मौखिक रूपमा राख्नको लागि? अहिले सुजित सर हुनुहुन्छ, विष्ट सर हुनुहुन्छ, कुशल भट्टराई हुनुहुन्छ, बिन्जो, अंकुर पौडेल हुनुहुन्छ। कसै केही कमेन्टहरु राख्नु छ? छैन भने सुप्रभा अर्थात रश्मि त्यो क्वेशन हेरेर यसो एन्सर गरिदिनुस् न इन सर्ट। Referring to the question put forward by Ankur Paudel sir, are genetically modified and gene-edited crops same or not? Genetically, as we have already discussed earlier, genetically modified organisms or crops are those crops which has been genetically engineered to combine the genes of two different organisms or from same species to develop a genetically modified well version of the crop. And in gene editing, gene editing is a part from biotechnology where different processes like antisense technology, gene silencing, CRISPR-Cas can be used. Genetically modified and gene edited crops same.
I guess there are certain difference because in genetically modified, the genes from the organisms, different organisms are uh, engineered and a new organism is developed, while in gene edited crops, this in the same crops, different processes has been used in order to modify the crops, I guess. Okay. ठिक छ। अर्को C3 C4 को पनि क्वेसन छ जस्तो लाग्यो। It's a respiration pathway as it does it improve the photosynthetic efficiency. Okay. When photosynthetic pathway is eliminated in citrus crops like rice, as per my knowledge, I think there will be changes in the there will be improvement in the photosynthetic efficiency, as photorespiration causes the oxidation, and also it uses the already fixed carbon, which can be used for increasing the photosynthetic rate, or the production of the photosynthete. So in that way, as I have already discussed in my slide, that photorespiration causes the decrease in the photosynthetic efficiency by 40%. Of course, the incorporation, or of course the removal or elimination of the photorespiration pathway might improve the photosynthetic efficiency. Thank you, sir. Thank you. रश्मिले एउटा लास्टमा कन्क्लुजनमा 80 to 95 म एउटा कुरा राखौँ सुप्रभा, I think your answer is a blunder, I guess. Okay. You need to go and review back. मेरो क्वेसन कुन सेन्समा थियो भने, we normally call photosynthesis is a necessary evil process, right? हामी यो भन्छौँ नि त। मेरो क्वेसन के थियो भने, यदि त्यो evil process हो भने तर photosynthesisलाई प्लान्ट सिस्टमबाट हटाइने त के हुन्छ त भन्ने टाइपको क्वेसन हो के। So I guess you need to review back for photorespiration लाई त्यतिकै सिस्टमबाट डिलिट गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरुमा you'll get lot of papers. So I guess साइन्टिस्टहरुले अहिलेसम्म कुरेर बसेको पनि त्यही भएर होला हैन। So it's not that photorespiration is only bad in one perspective. तपाईले अर्को यसको पर्सपेक्टिभ पनि हेर्नु पर्छ, एकचोटी रिभ्यु गर्नु पर्छ हैन। यो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ जीन एडिटेड र जिनोम एडिटेड क्रप्स को चाहिँ क्वेशन पढ्नु भएन पुरै। सो मेरो पछाडी एउटा टेल क्वेशन पनि थियो हैन। यदि हामीले कुनै एउटा ट्रान्सजेनिक बनायौं युजिङ द GMO टेक्निक भनौं न अथवा RDNA टेक्नोलोजी, so where you get the genes from different sources, you incorporate it into a crop and develop a product that might be either resistant to pest or it enhances the yield or quality. So the Yoda situation scenario and there are other set of techniques where you can overexpress the genes, where you can silence the gene, where you can knock out or knock down the genes present within the organism, and you develop a product. For an example, तपाईको चाहिँ गहुँमा कुनै एउटा एलर्जी गराउने product that is due to some set of genes encoding in the wheat, maybe in the ABD genome, and you just knock out it using a CRISPR, and you develop a product. So in terms of consumer preference, जुन तपाईले पहिला बनाउनु भएको चाहिँ crop छ using RDNA technology, the second perspective मा चाहिँ तपाईले बनाउनु भएको जुन wheat छ, consumer preference को perspective बाट तपाईको analysis के हुन्छ? How will you convince the consumers whether you have to use it, or यसको biosafety को perspective मा तपाईले कसरी explain गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो question थियो। सर हजुरले चाहिँ हामीले आरएनएआईहरु क्रिस्पर क्यासहरु युज गरेर मोडिफाई गरेको क्रपलाई चाहिँ हामीले कन्ज्युमर प्रेफरेन्समा कसरी कन्भिन्स गर्छौं भन्न खोज्नुभयो? न हैन, मैले भन्न खोजे what are your logic behind explaining the consumer that gene edited or gene modified crops हरुमा चाहिँ यस्तो हो, so we can accept transgenic भनेर how will you explain, or do you think कि कन्ज्युमरले चाहिँ एउटै बास्केटमा राखिन्छ दुईटै टेक्नोलोजीबाट डेभलप गरेको प्रोडक्टलाई? म तपाईको I want your logic behind this.
मैले क्वेसन राम्रो बुझिन। So basically there are two techniques, right? तपाईले चाहिँ पहिला सुरु golden rice को technique भन्नुभयो. So you have two different genes from biologically different source. One is from daffodil, one is from bacteria, right? So you enterograph those genes from two different biological source into the rice. So rice starts developing a new pathway where beta carotene is produced. Pura technique थियो sir, right? Second technique के छ? You take it in a big basket, right? RNAi भन्छु, CRISPR भन्छु, you overexpress or you knock out whatever, हैन? Suppose CRISPR लाई समातौं. So CRISPR is going to knock out a particular gene. So for an example, rice मा चाहिँ nitrogen use लाई चाहिँ nitrogen use efficiency लाई घटाउने certain targets हरु छ, certain genes हरु छ. What you did is by using CRISPR-Cas, you knocked those genes. Those genes हरुलाई तपाईले knock out गर्नुभयो. तपाईले बनाएको plants को चाहिँ for an example 60% higher nitrogen use efficiency भयो. And that rice is ruling the country now, अथवा ruling the place now. अब यो दुईटा different techniques हरु भयो, different set of techniques हरु भयो. So what do you think? अब चाहिँ consumer preference को perspective बाट हामीले biologically different source बाट ल्याएर interrogate गरेको genes हरु consumer हरुलाई चाहिँ use गर्नलाई यत्रो debate भइरहेको छ हैन? So it comes from different perspective debate. So अहिले चाहिँ recently develop भएको CRISPR, RNAi, whatever the techniques are there, त्यो टेक्निक बाट डेभलप भएको प्रोडक्टहरु चाहिँ कन्ज्युमर प्रेफरेन्स मा जाँदा कन्ज्युमरहरुले कसरी हेर्छन् यसलाई, or whether if you have to convince, how will you do भन्ने मात्रै मेरो क्वेशन हो के. बुझ्यो? मलाई चाहिँ पर्सनली आई फिल कि जुन अहिलेको रिसेन्ट टेक्नोलोजी यो आरएनए क्रिस्पर-क्यास बाट जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही क्रप भित्र चाहिँ हामीले त्यो चेन्जेसहरु ल्याएर डेभलप गरेको मोडिफाई गरेको क्रप अथवा डेभलप गरेको इम्प्रुभड क्रप र अर्गानिजम डिफरेन्ट अर्गानिजम्सबाट चाहिँ जिनहरु जिन इन्जिनियर गरेर मोडिफाइड गरेको क्रप भन्दा चाहिँ क्रिस्पर-क्यास हरु जस्तो टेक्नोलोजीबाट युज भएको त्यही क्रपमा चाहिँ सर्टेन प्रोसेसबाट मोडिफाई भएको क्रपहरु चाहिँ कस्टमरले बढी प्रिफर गर्छ जस्तो लाग्छ. So what would be the policy lobby? अब policy को perspective मा हो भने कसरी lobby गर्ने त? You are a student of genetics, right? So how would you start convincing the leaders, politicians, or the laymen who don't know this technology कि if policy perspective मा let's at least give the permission to start GM research by using these techniques भनेर चाहिँ how will you convince? Sir, के त्यसमा? Have you thought of this? त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन सर. Okay, thank you. Nice presentation. अंकुर सर, एकदम धन्यवाद सर हजुरको थट प्रोभोकिङ क्वेशन्स सजेसन्सको लागि. यो अलिकति हायर लेभलमै लगेर डिस्कस गर्नुपर्छ होला, जस्तै कन्ज्युमरको त टोटली डिफरेन्ट एप्रोच चाहिन्छ होला. कन्ज्युमर प्रेफरेन्सको लागि डिफरेन्ट अप्रोच फर कन्भिन्सिङ. तर पोलिसी लेभलमा चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हजुरले जुन कुरा गर्नुभएको छ. नीड फर टुडे, नीड फर टुमोरो. अब जस्तै हजुरले जुन क्वेसनहरु दिनुभएको छ अहिलेको यो स्टुडेन्टहरुले यो पिकअप गरेर यो मजाले बुझेर यो स्टेजमा अब उहाँहरु पोलिसी लेभलमा पुग्नु भयो भने त अलिक सजिलो हुन्छ होला. त्यहाँ आजको भोलि ओभरनाइट त हुन्छ जस्तो त लाग्दैन रै पनि. यहाँ अरु पनि हुनुहुन्छ केही एड गर्न अर्थात थप्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा? कोही हुनुहुन्छ भने let's have one or two discussion त्यसपछि we'll close. यो पोलिसी को सेकेन्ड पेपर चाहिँ एकदम फ्ल्याट लाग्यो के सर मलाई. एकदम जनरल सिया गफ गरे जस्तो लाग्यो के. सो अहिलेसम्म have some cases अहिलेसम्म के भएको छ भन्ने पनि गर्नु थिएन. हजुर. अनि she cited so many literature, त्यसको रेफरेन्स पनि छैन हैन.
हजुर अलिकति चिया गफ जस्तो लाग्यो जस्तो जिएम क्रपले चाहिँ अनि त्यसपछि इट माइट कज एलर्जी भनेको छ वेयर वाज इट रिपोर्टेड कसलाई एलर्जी भयो कहाँ भयो हजुर कुन क्रप युज गर्दा भयो अलिकति त्यो आइदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो अनि बेसिकली व्हाट आई गट इज अराउन्ड 11वटा डकुमेन्टमा चाहिँ जिएम को बारेमा बोलाएको छ अनि बेसिकली वी हेभ नथिङ भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ हैन हजुर जिएम पोलिसीमा आई थिंक सी नीड टु एक्सप्लेन कि अब के चाहिँ छ एक्ज्याक्ट भन्ने कुरा नै मैले उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट सम अप गर्नै सकिनँ के जिएम पोलिसीमा के छ एन्ड वेयर वी आर मतलब गभर्नमेन्टको अहिलेको मुड के छ भन्ने कुरा चाहिँ पोलिसीहरूले बोल्छ नि त राइट फ्रम द सीड एक्टदेखि उहाँले कुरा गर्नुभयो कुन मुडमा छ त गभर्नमेन्ट भनेर त्यो अलिकति त्यो पार्ट आइदिएको भए चाहिँ एक्चुअली आई जोइन फर हर सेमिनार ओन्ली त्यो सेमिनारको लागि मात्रै जोइन गरेँ मैले टपिक ल हुन्छ सर अब हजुरको सजेसनहरु हाम्रो रश्मिजीले पनि पिकअप गर्नुहुन्छ So thank you sir for the question. यो खासमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले जेनेटिकली मोडिफाइड क्रपहरु चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएकै अवस्था जस्तो छ नेपालको मान्छेहरुलाई चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजमहरु हामीले भित्राउनै हुँदैन भनेपछि अल्दो त्यो रिसर्चमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि एलर्जी भएको चाहिँ अवस्था छैन रिसर्चले चाहिँ हामीलाई हेल्थ इम्प्याक्ट कज गरिहाल्छ है गरेको छ भनेर देखाएको अवस्था चाहिँ छैन तर हामीले चाहिँ के इम्प्याक्ट त्यो जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजमहरुले चाहिँ के इम्प्याक्ट दिन सक्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्टमा भएको वाला एलर्जिङ भन्ने जुन सब्स्टेन्स हुन्छ प्रोडक्ट हुन्छ त्यसमा बाइ प्रोडक्ट इन्क्लुडिङ प्रोडक्ट एलर्जिङ त्यसले चाहिँ ह्युमन बिङहरुमा चाहिँ एलर्जी कज गर्न सक्छ है भन्ने टाइपको मात्रै हो अहिलेसम्म नेपालको पोलिसीले चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजमहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट लिएर आऊ अनि सिम्पली रिसर्च गर भनेर चाहिँ त्यसरी खुला अवस्थामा चाहिँ दिएको अवस्था छैन जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम लिएर आउन पाइन्छ तर लिएर आए पनि हामीले चाहिँ एउटा कन्फाइन्ड एरिया भित्र चाहिँ त्यसको रिसर्च राम्रोसँग गरेर चाहिँ हाम्रो यो जुन लोकल ल्याङ्ग्वेजेसहरु छ तिनीहरुसँग मिक्स नहुने तरिकाले गरेर चाहिँ प्लस पछि चाहिँ त्यो रिसर्चले केही असर गर्दैन है भन्ने कन्क्लुजनमा पुगिसकेपछि मात्रै त्यसको रिलिज गर्न पाइन्छ भन्ने टाइपले चाहिँ दिएको छ सर अनि कसले मोनिटर गर्छ त तपाईको पुरै रिसर्च प्रोसेसलाई तपाईले गर्न पाइन्छ रिसर्च भन्नुभयो हैन त्यो सबैको मोनिटरिङ कसले गर्छ त ल यिनीहरुले के ठीक गर्दैछन् कि गलत गर्दैछन् कि सपोज फर एन एक्जाम्पल मलाई गोल्डन राइस बनाउने जस्तै टेक्निकमा काम गर्न मन लाग्यो नेपाल सरकारको अहिलेको नियम अनुसार मैले त्यो काम गर्न पाउँछु कि पाउँदिन जस्तो मलाई चाहिँ केही अर्गानिजममा मैले जिनहरु आइडेन्टिफाई गरेको छु हैन अब मैले चाहिँ त्यसमा राइसमा हाल्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ फर एन एक्जाम्पल राइसको यील्ड बढाउँछु मैले 50% त्यो लास्ट टु लास्ट विक नेचरमा त्यस्तै पेपर थियो ओबेसिटी रिलेटेड जिन्स चाहिँ ह्युमनबाट राइस र व्हिटमा हाल्दा फेरि मोर देन 50% इन्क्रिज इन यील्ड भनेको छ एउटा चाइनिज पेपर छ तपाईले नि हेर्नु होला मैले त्यो किसिमको आइडिया जेनेरेट गरेर मैले नेपालमा रिसर्च गर्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने मेरो सोझो प्रश्न सो त्यो रिसर्च हजुरले आइडिया जेनेरेट गरेर रिसर्च चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ तर तपाईले चाहिँ इन्स्योर गर्नु पर्यो कि गभर्नमेन्टलाई मैले यो रिसर्च गर्दा लोकल ल्याङ्ग्वेजेसहरुलाई चाहिँ कुनै पनि असर पुग्दैन त्यो इन्स्योर गरेपछि चाहिँ अनि गभर्नमेन्ट भनेको चाहिँ कुन एजेन्सी लाइक अब मैले रिसर्च गर्ने भए राइट अनि त्यसपछि मैले कुन एजेन्सीमा धाउने त अब कृषि मन्त्रालयमा धाउने कि अथवा कृषि मन्त्रालयमा नभएर त्यस्तो केही छ स्ट्रक्चर तपाईलाई केही आइडिया छ जस्तो चाहिँ एसक्यूसीसी जाने हो कि अथवा हरियर भवन जाने हो कि सो त्यसको केही आइडिया छ रिभ्यू गर्नु भएको छ तपाईलाई केही नलेज छ भने यो चाहिँ एकदम गजब हुन्थ्यो कि मैले त्यो खोजेको के तपाईको प्रेजेन्टेसनबाट सो फर्स्टमा त मन्त्रालयबाटै अप्रुभल लिएर आउनुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ हेरेको थिएँ मैले अरू त कि नार्कमा जाने हो कि नार्कको चाहिँ इडीज्यूले गर्ने हो कि हैन त्यो अलिकति क्रिस्प भयो भने सबैलाई सजिलो पनि हुन्थ्यो तपाईको प्रेजेन्टेसन चाहिँ इट वुड ह्याभ बीन भेरी इफेक्टिभ एउटा पेपर बनाएर तपाईले नेसनल जर्नलमा पब्लिश गरे पनि हुन्छ यो लेभलको टक तर अलिकति क्रिस्प हुनु पर्यो कुराहरु गोविन्द सरले एड अन गर्दिनु हुन्छ कि यो अलिकति खोजेको इन्फर्मेसन ठ्याक्कै हो मलाई पनि त्यसको प्रेसिडेन्स अब अहिलेसम्म त जे लेखिया मात्रै छ प्रेसिडेन्स छैन के चाहिँ भने अब जहाँको इन्स्टिट्युसन हजुर जहाँ एफिलिएसन भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ नि रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ युनिभर्सिटी होस् अथवा ल्याब होस् कुनै पनि त्योबाटै प्रोसेस सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ पर्मिसनको लागि चाहिँ
अनि इट गोज टु एसकेसी चाहिँ विभिन्न जो अब जस्तै अब हजुरले फ्रुटमा राइसमा गर्नु भने राइसकै हेर्ने छन् नि ग्रुपहरू डिपार्टमेन्टहरू अनि उहाँहरूले मन्त्रालय गएर अनि पर्मिसन लिएर रिसर्चको लागि चाहिँ अलिक सजिलो छ जस्तो देखाएको छ अब रिलिज गर्नेको त अरू एसकेसी त्यो सिस्टमै छ त्यहाँभित्र कसरी सिड रिलिज गर्ने भनेर त्यसमा जेनेटिकली मोडिफाइड सिड कसरी रिलिज गर्ने सिस्टम त त्यही होला तर अहिलेसम्म चाहिँ कसैले पनि एटेम्प गरेको छैन र त्यसले कहाँ कहाँ गएर अब्स्ट्याकल छ भनेर चाहिँ देखिएको छैन अब कुनै इन्स्टिट्युटबाट सुरु गर्नुभयो भने अब्स्ट्याकल थाहा हुन्थ्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो पनि थाहा भएको छैन अहिले त बाहिरबाट ल्याएको सिडहरू यहाँ ट्राई गर्ने त्यो पनि हाइब्रिड सिड अर्थात् ओपी सिड्सहरू ट्राई गरेर त्यसको रिलिज गर्ने मात्रै सिस्टम भइरहेछ त्यो चाहिँ वेल इस्टाब्लिस्डै छ तर जिएमओको चाहिँ त्यही मेथडले हुन्छ त्यो त नार्कलाई 3 लाख कि 6 लाख रुपियाँ तिरेपछि हुँदो रहेछ सर 3 वर्षको ट्रायलले ठेक्का लिँदो रहेछ गजब सिस्टम रहेछ त्यो सजिलो रहेछ बाहिरबाट ल्याएको सिड त्यो चाहिँ इस्टाब्लिस भयो त्यो सिस्टम चाहिँ तर जिएमको त स्टार्टै भएको छैन त्यो हडल्सहरू कहाँ कहाँ गएर रोकिन्छ भन्ने नि थाहा भएको छैन अनि म पनि रिसेन्टली अहिले जिएममा काम गरेर भएर फर्किसकेपछि चाहिँ व्हाट माइट बी द प्रोसेस भनेर अहिले कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले रिसर्च कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ सरले सुन्नु भएन मैले अङ्कुर सरलाई सोधेँ हजुरले कुन ठाउँमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ ओके हुन्छ फोन आएर मेरो चाहिँ डिस्टर्ब भयो सो सरी मैले सुनेन ए ठिकै छ हजुरले रिसर्च कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ सर म अहिले चाहिँ दिल्लीमा छु सर आइआरएम ए दिल्लीमा भनेपछि इन्डियाको सिस्टम त अलि सजिलो होला यहाँ भन्दा त म त इस्टाब्लिस भइसकेको छ सिस्टमहरू जनरली चाहिँ मैले ट्रान्सजेनिक रिसर्च सुरु गर्दा मैले पहिलो एप्लिकेसन इन्स्टिट्युसनल बायोसेफ्टी कमिटीलाई दिन्छु है हजुर मतलब युनिभर्सिटीको बायोसेफ्टी कमिटीले अप्रुभ गरेपछि अनि मैले ट्रान्सजेनिक रिसर्च सुरु गर्छु ट्रान्सजेनिकको लागि छुट्टै फेसिलिटीहरू छ त्यसपछि विभिन्न चाहिँ टायरहरू छ अनि सुप्रिममा जाँदाखेरि रिभ्यू कमिटी एन्ड जेनेटिक म्यानिपुलेसन भन्ने छ एउटा साइन्टिस्टहरूको टेक्निकल टिम छ त्यसले अप्रुभ गरिसकेपछि अनि फाइनल भेराइटी रिलिज चाहिँ नेताहरूले गर्छन् पोलिटिसियन्सहरू फाइनल भेराइटी अप्रुभलमा बसिरहेछन् सो अहिले चाहिँ डाक्टर पेन्टलको एउटा मस्टर्ड सायद त्यही फाइनल पोलिटिसियन्सहरूले अप्रुभल नदिँदा अड्किरहेको अवस्था छ होइन यहाँ पनि रेगुलेसन चाहिँ एकदम गरेको छ अहिले कटन जस्तो क्राइवान एसी क्राइवान एबी जिन्सहरूको दुईटाको चाहिँ गर्यो होइन कम्बाइन भएको सो अहिले रिसेन्टली चाहिँ ट्रान्सजेनिक रिसर्च त धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ सो आइदर अघि मैले सुप्रभालाई सोधेको प्रश्नहरू यहाँ चाहिँ त्यो सबै काम भइरहेछ बट फाइनल अप्रुभल चाहिँ यहाँ पोलिटिसियन्सहरूले दिन्छ कि नेपालमा जस्तो चाहिँ उपसमिति बसेर चाहिँ अनि त्यसलाई गर्ने सचिवजीले साइन गरेर राजपत्रमा निस्किने भनेको एउटा कोर टेक्निकल टिमको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि नेपालमा यहाँ चाहिँ फाइनल अप्रुभल चाहिँ पोलिटिसियनहरूले त्यो पार्लियामेन्टमै जानुपर्छ पार्लियामेन्ट त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन पार्लियामेन्टै जानु त नपर्नुपर्ने होला त्यो एउटा इस्यु लिएर पार्लियामेन्टमा हङ्गामा त किन मचाउँथ्यो एउटा कमिटी होला कुनै कृषि मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी होला जस्तो यही कुरा मेडिकलमा त अलिक सजिलो छ नि हैन मेडिकलमा धेरै सजिलो छ सर उनीहरुको सिस्टम पनि धेरै इस्टाब्लिश भएको छ हैन जस्तो मेडिकलमा चाहिँ सानो सिक्वेन्सको सिक्वेन्सिङ गर्न पनि कति सजिलो छ हाम्रोमा चाहिँ अब पसिना छोड्नु पर्छ बेसिक कुराहरु नै हाम्रोमा अलिकति अप्ठ्यारो छ मेडिकल जस्तै जेनेटिकली मोडिफाइड भनेर सबै इन्सुलिनहरु हामी भित्र लिन्छौं बडीमा मोडल अर्गानिजमहरुमा धेरै नै रिसर्च गरिरहेछ अब हाम्रोमा चाहिँ एटलिस्ट एराइडोप्सिसमा नि गर्छु भन्यो भने अनि त्यो चाहिँ हैन तिमीहरु पाउँदैनौ भने लजिक के भन्दा नो लजिक त्यही चाहिँ अब यता मुसाहरुमा चाहिँ मज्जाले काम भइरहेछ के मेडिकलमा चाहिँ इभन भेटनरी साइन्समै भनौं न सर अलि सजिलो छ यो कस्तो भने जिएमओ नेचुरली पनि भइरहेको हुन्छ र हामीले ह्युमनले पनि गरिरहेको हुन्छ मान्छेले त्यसलाई नेचुरली भयो चाहिँ बायोडाइभर्सिटी जान्छ हैन ह्युमनले गयो भने चाहिँ जिएमओ भनेर चाहिँ उ गरिरहेको छ
भनिदिन्छ अनि त्यसलाई फेरि एक्टिभिस्टहरूले फेरि यसलाई मिसइन्टरप्रेट गरिदिन्छ कि प्रब्लम त्यहाँ क्रिएट हुन्छ एक दुईजना एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ अब यो जिएमओ हुँदैन त्यो हुँदैन यो हुँदैन भने नेपालको केसमा जिएमओ भनेपछि हुँदैन नो भनेर नै ठोकिरहेछ त्यही भएर चाहिँ अब खास मान्छे पनि छैन त्यसमा जिएमओ हो कि होइन भनेर अहिले चाहिँ एसक्युसिसीले टेस्ट चाहिँ गर्न सकेको छ के अरे ल्याबमा तर जिएमओ भन्नासाथ नो भन्ने चाहिँ चलन छ यहाँ त्यही भएर यो पोलिसी लेभलदेखि नै माथिदेखि नै यो बनाउनु पर्ने हुन्छ यो के हो कुनलाई एप्रुभ गर्ने कुनलाई एप्रुभ नगर्ने भन्ने केसमा चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड छ र चाहिँ म्यान पावरै छैन जस्तो लाग्छ मलाई टेक्निकल म्यान पावर छैन नेपालमा जस्तै पोलिसी ल्याउँछ कहाँ कहाँबाट सुनेर ल्याउँछ एउटा पोलिसी अनि त्यसलाई टेक्निकल डिफेन्ड कसले गर्ने भन्दा मान्छे छैन त्यहाँ त्यो समस्या छ सिम्पल कुरा म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एसक्युसिसीले के गरिदियो भने यो गरिमा धानको प्रब्लम आयो चितवनमा अनि दुई तीनजना मान्छे बसेर अब त्यहाँ टेक्निकल मान्छे पनि छैन दुई तीनजना मान्छे बसेर ल यो चाहिँ यो धान के कुनै पनि अब भेराइटीहरू रिलिज गर्दाखेरि हाइब्रिड रिलिज गर्दा त्यसको चाहिँ डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट चाहिन्छ बल्ल एप्रुभ गर्ने भनेर लगाइदिएपछि 6-7 महिना त्यत्तिकै रोक्यो कुनै पनि पर्मिट दिएन भेराइटी अनि त्यसपछि किन भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छे कसले हेर्ने त अब डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट त ल्यायो 10 जनाले 12 थरीको डिएनए फिङ्गरप्रिन्ट ल्यायो त्यसमा के मेटेरियल हुनुपर्छ के आइटम हुनुपर्छ कसरी स्टडी गर्ने कसैलाई थाहै छैन कुन मेथडबाट गरिरहेछ कसैले एसएसआर गरिरहेछ कुनले प्रोटिनहरू युज गरिरहेछ मार्करहरू थाहै छैन कसले स्टडी गर्ने त्यो अनि कसले एप्रुभ गर्ने मान्छे रिस्कमा हुन्छ कसले रिस्क लिने त्यो अनि भोलि त्यही प्रब्लम आयो भने फेरि कहाँ गएर टेस्ट गर्ने भनेपछि यो पुरै कम्प्लिकेसन्सहरू छन् यहाँ त्यही भएर म्यान पावर छैन अब पछि बल्ल एसएसआर को चाहिँ मार्कर युज गरेको चाहिँ एप्रुभ गर्ने भन्यो प्रोटिन मार्कर अरू मार्करलाई चाहिँ एप्रुभ गर्न सकेन अनि पछि फेरि ल त्यसलाई पनि एप्रुभ गर्ने भनेर त्यसरी चेन्ज हुँदै गइरहेको छ मान्छे छैन यहाँ कसले चाहिँ स्टडी गर्ने कसले के गर्ने भन्ने पोलिसी लेभलमा त्यो समस्या छ त्यही भएर चाहिँ अब बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि पनि अथवा कहीँबाट ल्यायो भने मार्कर यो जिएमओ होइन भनेर चाहिँ एप्रुभ गरेर ल्याउन सक्यो भने त्यो पनि चल्छ कसले हेर्ने अब टेक्निकल्ली चाहिँ नार्कले हेर्नुपर्ने हो नार्कको आफ्नै क्राइटेरिया छ आफ्नै भित्र चाहिँ सीमित छ उनीहरू होइन भित्रको चाहिँ बाहिर किन हेर्ने हामीले भने जस्तो हुन्छ समस्याहरू छन् त्यो सबैलाई चाहिँ कसरी लाने भनेर चाहिँ एक्चुअली विचारै गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा ल्याबको एबिलिटी भएको त नार्क हुनुपर्ने हो र पनि उहाँहरुको नार्कको चाहिँ कस्तो भने अब एसक्युसिसी को यिनीहरुको टिममा चाहिँ हुन्छ नार्क पनि हुन्छ प्राइभेट सेक्टर हुन्छ सबै यिनीहरु 5-6 जनाको टिमै छ हजुर तर नार्कले चाहिँ फेरि के हुन्छ नि यो हाम्रो काम बिजी छ हामी बाहिरको हेर्दैनौ भन्ने कन्सेप्टमा त्यस्तो उमा जान्छ के उनीहरु फेरि एसक्युसिसीमा टेक्निकल उ चाहिँ छैन गभर्नमेन्टकोमा पोलिसी बनाउने यताउता हुन्छ अनि आउटसोर्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि टेक्निकल इश्युजहरुलाई ओके भनेपछि हामी जेनेटिकली मोडिफाइड बायोटेक्नोलोजी क्रप्स जिन एडिटेड क्रप्सहरु हेर्नलाई अझै टाइम लाग्छ भन्ने भयो मेरो विचारमा टाइम अलि तुरुन्तै गर्दैन होला जिएमओ भन्नासाथ मान्छे छैन एक अर्को चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलि यो टेस्टिङ गर्ने चाहिँ ल्याब छ के अरे एसक्युसिसीमा एकजना मान्छे हायर पनि गरिरहेको छ के अरे तर के भने यो जिएमओ भन्नासाथ अहिलेको लागि चाहिँ नो भन्ने नै उमा छ यिनीहरूलाई बुझाउन सक्ने यस्तो चाहिँ कसरी लाने भन्ने चाहिँ बुझाउन सक्ने मान्छे नलासम्म डराउँछ यो डरले नै रिस्क नलिने हिसाबले नै रिजेक्ट गरिरहेको छ कि मेन चाहिँ त्यसलाई टेक्निकल्ली बुझ्ने भित्र के हो कुन चाहिँ होइन भन्ने भन्दा पनि यो रिस्क किन लिने मैले यो किन बेकारको नचाहिने भन्ने हिसाबले त्यस्तोमा गरिरहेको छ कि ल हुन्छ सर we took more than 1 hour अरु के छ सर छोटोमा छैन भने we'll have a closing सुप्रभा के भन्नु छ रश्मि in short conclusion At last, I would like to thank you, sir, for providing us the platform to discuss the most genuine or अहिलेसम्मकै जल्दोभर्दो टपिकमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न दिनु भएकोमा हामीले थाहा नभएको कुराहरू पनि धेरै कुराहरू जुन अरू सरहरूले चाहिँ डिस्कसनबाट हामीलाई प्रश्न पारिदिनु भयो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सुप्रभा के छ
थ्याङ्क यू सर। अलिकति नयाँ वेमा चाहिँ अझै अरू पार्टहरू पनि एउटा डिफ्रेन्ट पार्ट चाहिँ रिभ्यू गर्नु छ, एउटा रिसर्च गर्ने एउटा नयाँ वे चाहिँ we have got from this presentation or this discussion. So thanks to all the question that has been raised by our Ankur sir, and also thanks to you for providing us this platform. Thank you, sir. हुन्छ अंकुर सर, सुचित सर, अल द पार्टिसिपेन्ट्स, यहाँ जो पार्टिसिपेट हुनुभएको छ अनि 2 जना प्रेजेन्टर, सबैलाई धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ता पनि यही समयमा, आजको समयमा एक्साइटिङ टपिक लिएर भेला हुनेछौँ भन्दै अर्को हप्ता भेट्ने। भन्नुहोस् सर। भन्नुहोस् यो सर। मलाई यो GMO को इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ, नेचुरली पनि भइरहेको हुन्छ कि यो भइरहेछ, जेनेटिकली मोडिफाइड भइरहेको हुन्छ नि, टेक्स टाइम हैन, आफ्नै तालमा चाहिँ त्यही भएर त बायोडाइभर्सिटी भयो नि हैन। अब हामीले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टेड ट्रेडमा टार्गेट गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छौँ, त्यति मात्र फरक हो। तर यहाँ के हुन्छ भने जो अघि शान्तजीले पनि भन्नुभएको छ, विदाउट एनी स्पेसिफिक लजिक भनेको कस्तो भने यो एक्टिभिस्टहरू छन् कि 1-2 जना, लिटल नलेज डेन्जर भने जस्तो कि अलिअलि थाहा भएको हुन्छ अनि यताउता भट्काइदिन्छ र त्यसैमा लैलैमा लागेर चाहिँ त्यसको भित्रको बुद्धि पनि थाहा हुँदैन, त्यो के हो साइन्टिफिकल्ली हो होइन त्यो केही थाहा हुँदैन। उनीहरू एक्टिभिस्टहरूले पछि लागेर चाहिँ यो हुँदैन भनेपछि हुँदैन, तिनीहरूकै पावरफुल हुन्छ, उनीहरूकै कुरा सबैले सुन्ने हुन्छ। त्यो हो समस्या चाहिँ, यो नेपालमा मात्र होइन सबै ठाउँमा संसारमै त्यही समस्या छ कि एक्टिभिस्टहरूले गर्दाखेरि। अब यिनीहरूले यो बुझ्दैन कि यो कुन चाहिँ GMOलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने, कुन चाहिँ नगर्ने, अथवा अघि पनि प्रेजेन्टेसनमा इडिबल र नन इडिबल कुराहरूमा कुन चाहिँले गर्ने हो। नन इडिबलको प्रब्लम भने इडिबललाई चाहिँ अलिक प्रब्लम गर्ने हो यिनीहरूले, के हुन्छ कि भनेर। अब गोल्डन राइसकै पनि हामीले इरीमा हुँदाखेरि सुने हो स्टोरी होइन, त्यहाँ कम्ता ठुलो काण्ड भयो, अहिले त्यही गोल्डन राइस बङ्गलादेशमा फिलिपिन्समा एक्सेप्ट गरिरहेछ, अहिले कमर्सियल प्रोडक्सनमा गइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो जबसम्म एक्टिभिस्टहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्दैन र गभर्मेन्ट लेभलमा एउटा स्ट्रङ मान्छे जो बुझ्ने खाली हुन्छ त्यसले चाहिँ लिड लिन सक्दैन, यो चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। ब्लाइन्डली रिस्क कसैले लिँदैन, नो भनेपछि नो, अब दायाँ बायाँ हेर्दैन उनीहरूले, समस्या छ। ओके, अब यङ जेनेरेसन यो विषयमा पढ्दै जाने, हुन त एक्टिभिस्टको पनि यङ जेनेरेसनहरू आइरहन्छन्, यता बुझ्ने पनि यङ जेनेरेसन हुन्छ, त्यो गर्दा बिस्तारै यो लेखहरूमा पनि आउनुपर्छ होला, अलिकति मान्छेलाई वाइड रूपमा अवेरनेस हुने कुराहरू ल्याउनुपर्छ यस्तो है भनेर। त्यो पनि अब भनिरहनु पर्ने रहेछ, लेखिरहनु पर्ने रहेछ, डिस्कस गरिरहनु पर्ने रहेछ। अब हामीले आजको भोलि एडप्ट गर्ने कुरा त छैन, प्रोडक्ट पनि छैन, हामीले मेथड पनि छैन, तर यसको कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो भनेर छ, धेरैले बुझेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। ल हुन्छ, सबैजनालाई अर्को हप्ता फेरि भेटौँ, अर्को एक्साइटिङ टपिक लिएर आउनेछौँ। यही समयको लागि म डिटेलहरू पठाउनेछु क्लोजर टु द डेट। यति भन्दै आजको रेकर्ड चाहिँ म यसमै अफ गर्छु। आउट अफ रेकर्ड वी क्यान स्टिल टक, केही छ भने बोल्न सक्नुहुन्छ।